hani zaban dai wora dai yeni agona gati hal non gusi cinora wana su baira wadin no kona kata borfo yan isin tinginga kyanu yanti fuwara zanga matakan wai borai wo in fahaman ninda gaskiya ye nora irga dangi dan fuwara ga canu da nan go dungu irga danjo katare zan kai mu duga kani amma da ye noto da gabi kal zan kai mu barbakarandi turo ga cada dangi biyo mo kal su di afafata saboda sanyi ne yasa muke sa wuta ye no ma ga se no irga dangi non go mu dungu kaina borai kan man faham no dini danjo jiyandi isa katare kal borai mu kani danjo go gadi to borai kan fahammu da borai ga baga kani aga ka tare amawi dumo sintin gubo fuwo ga sintin giye susu bara dirtun irgi yag janda halwaina ga fatta irgi zankai no wari imwa irgi yag tusi se gi imakoi lakwal sai makaranta ira afoyan danji ingano igdiendi fuwara hari mono kan gihin kati ga hambano sai sandai zanga matakan Muhammadu Gaje kan gogoi difuwar Dr. Kwarara a Nicida dili tur diendi wal danyibi nongo karra hawus furu wani yoginan amte dullu kan gingilan borawon ga hambano ga didul lodin ga yimo a ginginan amte borase bonduri wala amte borase mo binni a gin to bumbo borase kalkasam yanga da ga yigumo irgi bore yamar imnan goye wuduma walli borag bagin gidan yi funsu amma funsu non kan hai kan hawo farara de chauffage wadir maga seno loktor kwar borai wo kan yi dangine mantikala borai ma hargu kwaidan gudugin gai bon kosare da yeno ga bisa imin gai bon dan sandaira aga bori in bora kulno bon fire ya misawo bon wana son kan irgo yeno alwatura zama di fugi yey gumu borai min gai bon dabu an bori kan ganin imwadi yeno worai kan gona ga furan da gabi aga buri ima al'umma borai bon ai feri imin gai bon hallasi yeno wora ga duguwa da terawo kan yi dona